नमस्कार. समटाइम बॅक पेपर आणतो आयलाय की मलबार हिल उदकाच्यो मस्त पुरातन ब्रिटिशर सांगल कालाक आसतले बांदिल्ले आशिल्ल्यो टाक्यो मदेन मदेन तूं हें करतात ती खंय हँगींग गार्डन आसा पळय ताजे मुळाक फुल्ल उदका साठ आसा हड्ड हड्ड टाक्यो कड्डेर ताजे फोटो येयले तळ पळयले बापरे इतलो हड्ड हड्ड टाक्यो आनी ते पुरा आमगेले एरियाक म्हळ्यार ग्रँट रोड एरिया मलबार हिल एरिया सगळ्यांक उदक पुरयताले ते आनी अशी खबर आयली की आतां ते गव्हर्मेंटान लेखल्या की ते पुरा काण घालचें आनी नवीन कलकी तांगेले प्लॅन चल्लेले आनी कडेन फोट आयले इतले गोमटे कसले वया हे इतले गोमटे रिजर्वियर काडटा ती म्हणून दिसलें म्हाका आनी सडनली म्हगेले मन म्हगेलें चेरडपणान धांवलें. मलबार हिल वॉज व्हेरी क्लोज टू अवर हार्ट. इत्याक मनशाद दर विकेंड हांव म्हगेल्या काकागेल घरा विकेंड स्पेंड करूं वताली आनी तावळी काक आमकां आयताराचें बाकी वेळार तो काम डॉक्टर आशिल्लो तो दवाखान्यात वचचे आसतालो तो वचनाशिल्लो थंय दर आयताराचे आमकां म्हाका आनी माणिकाक घेवन तो मलबार हिल वतालो. आमी लिमाय बिल्डींग म्हळ्यार भाटिया हॉस्पिटला लेन आसा पळय ताजे एंडाक लिमाय बिल्डींगान थाव न्हू चमकू न्हू आमी इराण्यागेल हॉटेलान पयलीं वतालीं. आतां थंय कामत की आनी कसलें हॉटेल जाल्या थंय इराण्यागेल हॉटेलान आमकां व्हरतालो काका ती खबर सांगता काकाने आमकां मलबार हिल व्हरची खबर सांगता. इराण्या गेल्या हॉटेलान तूं कडक पाव आसतालो मस्का पाव आनी हुनू इराणी च्या वा 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 कसली ग्रँड च्या ते चांत बुड्डन बुड्डन आमी ते खाताले हांव आनी माणिक आनी काकाय खातालो. खावन एकदम घटमूट जावन कडे आमी चमकून म्हापशी रस्त्यान फॉर्जेट स्ट्रीट हिल न्हय स्ट्रीट चमकून केम्स कॉर्नर वचून थंय थावन तो मलबार हिलाचो चडण सुरू जातालो. एक दिकाने ग्रीन पुरो झाड 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 एक दिकाने दोन्ही दिकाने झाड कडेन मदेन ते पारशांक गेले स्मशान भुमी येताली. बापरे थंय वतना आमी दोगय मस्त भित्तालीं भित्ता वतालीं. काका गेले हात गट्टी दवर न्हू कारण आमी कोणकी सांगिल्लें तांगेले नमून विंगड असो उंच वय उंच पळयल्यार रिवल्चर्स पळय उरतना अशी दिसताले आकाशान आमकां भंय दिसताले. तो तितले पॅच म्हळ्यार तांगेले कंपावंड आसा पळय तितले क्रॉस करून गेले कडेन आमी हुश्य जाताले. आमकां एक हँगींग गार्डन म्हण आसता इतले गोमट आशिल्ले आसा ते अजुनी थंय थंयचे लोक पुरो थंय मॉर्निंग वॉका वता ती आमी कशें हांगा शिवाजी पार्क वता ती जाल्यार ते खरें वेल मेंटेन्ड पुरो ग्रिनरी आनी एनिमल्सांगा शेपान तूं झाड कट्टींग आसतालें झाड कट्ट कोण ट्रीम कोन एक एनिमल्सांगा शेप हस्ती स्वान आनी जिराफ पुरा आनी कडेन आमी थंय खेळटालीं करतालीं आनी कडेरी वापस घार येतालीं. आनी शेनवार रात्रीचे आमगेले कल्ल आसताले म्हळ्यार काका म्हाका आनी माणिकाक दोनी दिकाने घेवन न्हिदतालो हो मदेन तूं आनी आमी दोन दिकान दोनी आनी ताणें आमकां काणी सांगची. खंयची काणयो देवागेल काणयो इंद्रागेल दरबार दोन तागेल सूर जाता काणी आनी बागील अशी बंद जायना हांवें चकड बंद जाता अशी तागेल वाक्प्रयोग आसताले एक बागील चकड बंद जालें म्हणून चकड बंद म्हळ्यार एकदम फूल प्रूफ बंद जालें म्हणून गम्मत सांगतालो तो भोव गमट कर एक काणी तो 2-3 विकेंड्स एपिसोड्स करतात पण टीव्हीन तू तशी तेमी ते काणयेचे आमी राखून बसतालीं आनी म्हणून हांव न चुकता काकागेल घर धांवतालीं आनी घरांत तूं तवळे आनंद दादाल बायल अन्नी भास्कर दादाल बायल ललित अन्नी कुसुम माणिक काका काकी आनी एक माथ्यावेल पदराची एक माय आशिल्ली सत्यभामा माय तिगेलें नांव ती रांदपाक आशिल्ली.
काका घाल पुरा रॉयल आशिल्लें रांदपाक बिनपाक आमी कोणें आमी सान चेडो म्हणा कोणेंय वासरे वचनाशिल्ले सगळे रेडी येताले आनी कडेन भायर हॉलान तूं आयताराचे मस्त जाण आसताले आयतार सगळीं जाण घरा आसतात ना ब्रेकफास्ट आसल्यार सुद्दां तग्गू अशी जमकान घालचे आनी सगळ्यांनी बसचे माणिक आनी हांव वट्टू बसतालीं दादा भास्कर दादा आनंद दादा वट्टू बसताले ना ते 2 दिकान बसताले आनी मदेंत आमकां बसयताले कितलो जोर आशिल्लो ते गो तसो भयंकर नॉटी आनी आमी फेफे फेरे 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 करतच आमी खातात ना प्लेटान थाने ही अशें करतना तकून आमगेले प्लेट आमी हात घाल्यार जमिनीक अरे मग प्लेट खंय गेले खंय ना खंय कुणी लिपोवन दवरताले अशी गंमत करताले ते भयंकर गंमत करताले तशी ग्रँड आनी काकागेल घरा आयताराक सकाळीं मेनू ग्रँड आसतालो कसले मुगा मळे आंबट बटाट्या सांग फस्ट क्लास करताली सत्यभामा माय पाची आजी न्हय सम आशिल्ली ती मस्त आजी ना आशिल्ली ती आनी कल बरें भय ते पुरा लिपोवन दवरचें आनी आमगे ललित आनी असले वायलीन वाजताली कुयू 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 म्हणून घोमटे वाजताली आमकां कळनाशिल्लें चड जाल्यार आमकां आवडटालें आनी कडेरी भास्कर दादा गेले न्हय भायर व्हड वरंडा आशिल्लो इट यूज टू कवर ऑल द बेडरूम्स एंड द हॉल तितलो व्हड वरंडो नॅरो बट लाँग सो आमी थंय आमगेलें खेळा सामान घेवन आमकां दोगां लागी एक प्लास्टिकाची कोंबडी आशिल्ली एक कोंबडी आनी ते पण मागशी मेळटालात मेळटा की नागोत ना अशी दाटल की ती कोंबडी अंडी दित तर आमी आमलेट बिमलेट पट्टी कोण खावचे घर खेळचे कडे पावस आसतना न्हय ही सगळीं कितली जाण पळय काका काकी आनंद दादा बायल लल्लनी भास्कर दादा कुसुम माणिक सान आशिल्ली म्हणा माणिक रेनकोट घालता एक 7 कमीत कमी 5 छत्र्यो पावसाळींतू दादल्यांगेल थोड्यो बायलांगेल थोड्यो अशें आसताल्यो आमी सुकत घालतात पळय छत्र्यो तशी आनी आमी कल करताले म्हळ्यार दोगूय ते अशी जॉयन करून अशें तंबूसो करतालीं आनी ताजे भितर रिगून आमी आमगेले वासरी बेडरूम हे ते कोण घर खेळटालीं छत्रे मुळाक कितले गोमटी ती दोज मेमरीज यू नो आतां पुरो चेडवांक भायर तो न्हू ते खुशी हाडका पडटा हडड गेम्स हडड हे ते आनी आतां तरी आतां मोबायला जग म्हणा जाल्यार आमगेले कालाक सादा छत्र्यान थावन आमी घर खेळटालीं इतली गंमत येताली आमकां मस्त हांव आनी माणिक आनी आमकां म्हळ्यार महाबलेश्वर आमी न्हय वर्सा एक पण सान ट्रीप काडटालीं म्हळ्यार सकाळीं वचून सांजे येवचें वज्रेश्वरी वचूगली कडेन आनी खंय वचूगली खंयची फोर्ट आनी फोर्ट कारण आमगेले सगळ्यांक फोर्ट बीट आसतालो तातूंत प्रेमाताय सुद्दां आसताली प्रेमाताय तावळ आई सांगा ते राबताली आमगेले घरा राबताली ती शिकूक सो पिकनिकाक ती वय येताली कडेरी दत्तू मामू म्हळ्यार आनंद दादागेलो मावळो चिखलवाडींत राबताली ती चेडो उमेशू दिनेशू नंदा ती सगळीं येतालीं सो गंमत करताले आमी पिकनिकाक आनी वज्रेश्वर वचूं जाल्यार हून उदकाचे पळय स्प्रिंग्स आसा ती तातूंत पांय हे करून घेवचे आनी कडेन कपडे न्हाल्ल्यार न्ही ते कपडे पळय कापड अशी करून सुकोवची वाऱ्याक धुल्लेले आसता ते कुंडांत तूं वचका पडटा न्हय कुंडांत वचून न्हावंका पडटा ते म्हळ्यार ते वल जाता न्हय पुरा दुसरें न्हावन फ्रेश घालता पडटा सो ते वल जालेले पीळ न्हू अशी करून सुकोवचे ताजे फोटोज काडटाले कुसूम आमगेली शी इज अ व्हेरी गूड फोटोग्राफर कुसूम इज व्हेरी इंटेलिजंट व्हेरी गूड फोटोग्राफर फोट काडटाले आनी आनंदाक आनी अन्नीक पेशवाईचे ड्रेस घालून पळय नववारी हें तें आनी ताका पगडी घालून पागोठकी म्हणटात ते पगडी घालून फोटो आनी काडटाले भोव गमटे आनी तिगेले फोटो तरी मॅगझिनान सुद्दां वताले मराठी मॅगझिनान फोटो वताले तिगेले आमगेले शेजारा बाळकू आनी
ना म्हणून राबताली. They were photographers, so she used to learn from them, or I don't know, but they used to be together to click photographs and all. तशीच आमी महाबळेश्वर एक फावट वचूंक आई गेले क्लायंटा गेलो बंगलो आशिल्लो ताजे आउट हावस तांणी आमकां दिलें आनी आमी आउट हावजांतू आमी इतले जण राबली. आमी 5 जाणां आनी ती 9 जाणां, मोजनी हांवें 9 आसतले म्हणल्यार थांव रांदपिणी सयत. आनी रांदपिणी थंय आमगेलें शीत रांदई सगळें करतालें आनी आमी पुरो गांव भोंवून, गांव म्हळ्यार गार्डन हें तें बोटींग सगळें गंमत करतालें. आमगेल्या पप्पाक सुद्दां घेवन वचूंक आनी पप्पा येयलो नाजाल्यार पप्पाक खंय वचूंक आवडनाशें, जाल्यार निर्वाह ना, बायलच वता म्हणना पूण म्हापशें वचपाचें बामणान गंमत करताले आमी. गेले ते दिन गेले, सानपणीचा काळ सुखाचा, बाळपणीचा काळ सुखाचा, गेले ते दिवस गेले. जाल्यार ताजी स्मृती तशी स्मृती सोडून गेले. गेले ते दिन गेले, स्मृती सोडून गेले. स्मृती पळय कशी अजुनूय ताज आसा ती. वय तावळ न्ही आनंदात आनी आनीक कुसून फोट काडताले न्हय तांकां रोमॅन्टीक पोज. रोमॅन्टीक म्हळ्यार त्या दिसान कल रोमॅन्टीक, अशी खांद्यार हात दवरल्यार रोमॅन्टीक, अशी गार्डनान बेंचार बसून अशी कोण बसल्यार रोमॅन्टीक. आनी त्या पळोवन म्हाका आनी माणिकाक भयंकर लाज दिसताली. आमी तांचल्याक वचनाशिल्ली. आमी म्हणटाली हे आमी थंय दुसरे कडेन वचच्या, ही हांगा रप्या करतात, रप्या म्हळ्यार प्यार, रप्या करता ती आमी पळोवंच नाका, ते आमी वचच्या. पळय म्हापशी कालाचेर कशें आसताले पळय आनी आतां कालाचेर कशें आसात पळय, कितलो फरक न्ही. अयो देवा, आत्तां उगडास केल्यार इतलो हांस येता, इतलो हांस येता. कडेन आमकां समाधान करूंक आमगेलो एक फोट काडा कुसुमान बेंचार बसून मोगल कानांत की मोगल कानान माणिक सांगता कडेन एक पांता माणिकाल कानांत हांव सांगता, अशी 2 फोट काडले आमकां खूश करूंक. आनी कडेन न्ही त्या बंगल्याचे भायर एक पंचगणी पळोवच्या वचूंक गेले आमी. पंचगणी पळोवच्या वचूंक गेले थंय तांगेले कॅरटेकर आशिल्ले पळय, तांगेलो आउट हावस आशिल्लो भायर आंगणांत. मराठी लोक समज कास बीस मान करतालीं मराठी लोक. तांणी म्हळें ताई आमी तुमच्यासाठी जेवण करतो, हुनी बटाट्या भाजी पुरी करून आमकां सगळ्यांक आनी स्वच्छ तें घर इतलें गोमट आशिल्लें. दिगी एक खोली जाल्यार इतलें टापटीप आनी इतलें स्वच्छ आनी इतलें म्हळ्यार आमकां बिलकूल थंय खावंक शकलें ऑड दिसनी. भोव गोमटें. बरें आतां हांव दवरतां, म्हाका गो वचचें आसा, रिहर्सलाक वचचें आसा. तरी तुमी सगळ्यांनी फाय नक्की येवंक हां, रिमझिम के गीत पळोवच्याक, आयकुच्याक आनी गंमत करूंक. ओके, सी यू टुमॉरो. महाबळेश्वरची गमतीन तूं एक गंमत सांगची व्हरून गेली. एकच कूड आशिल्लें नॅरो आनी तांतू आमी पत्रोडे लोळ अशें न्हिदतालीं. तळ आनंद दादा आनी भास्कर दादा दोगांकय क्लासिकल न्हय ती, क्लासिकल म्युजीक लवर्स. तांगेले दोगांगेलें गायन आसतालें. उलटी अक्षर घेवन म्हणचें आनंद दादाने कळ्ळें. चरली के मुचन धू, चरली के मुचन धू, मुचन धू, मुचन धू म्हळ्यार कळ्ळें तें मारवाराक सो दिसतो. म्हाका गोतना आमकां कळना ना तांतुलें. भास्कर दादा आनी तो गंमत करताले पण आमी अशी. आनी उंच सिलींग म्हणून आशिल्लें ताका, चादर उंच आनी त्या चादरार उंच थावन कबूतर की हुंदूर की कल म्हणून गोतना आमी अशें तकून न्हिदल्यार गुडगुड 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 आवाज येतालो. आमकां भंय दिसतालें. जाल्यार सगळीं आशिल्लीं न्हय तांतू एक नमण्याक गंमती. अजुनूय आमी तें केलें मुरली के धुन कलकी अशें आशिल्लें तें. ही म्हणटाली मारवाराक म्हण. चरली के अजुनूय आमी तें पद म्हणटा ती चरली के मुचन धू, मुचन धू, मुचन धू. आनंदात आमगेलो ग्रेट आशिल्लो. अरे शीघ्र कवी तोंड तोंडक तो कवीत पुरो भायर पडटा तागेल्या तोंडांतून.
आणि भास्कर दादा तब्बलजी, बेस्ट तब्बलजी, आणि आनंद दादा फ्लूट वाजतालो आणि अशी पुरो जोक्स गंमत करतालो. आणि आमगेले काका भजनां सिनेमा चालीर भजन म्हणटालो. म्हाका दिसता म्हाका तागेली बर्थडे आयल्या की म्हणून म्हाका सिनेमा चालींचें भयंकर आकर्शण आसा. काका सिनेमा चाली खंयचे पुरा जॉनी वॉकरागेले पद दोन सगळे पद आणि तागेले सनबीमान सुद्दां ती भजनां छापून येतालीं. गोतस की डॉक्टर रामराव एम रामराव, डॉक्टर एम रामराव, आनंदाश्रम स्वाम्यांगेलो भारी प्रितीच आशिल्लो तो काका आमगेलो. तांगेली भक्ती विंगड नमुन्याची. म्हगेले पप्पा गेली सायलंट भक्ती आणि म्हगेले काका गेली एक्स्ट्रोवर्ट. इतलो हासो, इतलो गिडगिडो, बापरे बापरे, जोक्स. आय विल नेवर फॉरगेट माय चायल्डहूड अँड इट वॉज एनरिच्ड बिकॉज ऑफ काकाज हाऊस. आमगेले घरान चिके थंड थंडच आसतालें म्हणा. दाद ऑर्केस्ट्रा करतालो, आई आमगेले बडबड बडबड करताली. जाल्यार लिमाय बिल्डिंगान तुला मजा मोहन बिल्डिंगान ना आशिल्ली. मोहन बिल्डिंगान आशिल्लें ओके, म्हळ्यार थंय वचूंक जाल्यार गिडी 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 गिडगिडी गिडगिड गिडगिड हांसचेची बस. भोवची गंमत येता. हे इतले पॉयंट्स हे हांव सांगा न्ही जाल्यार जायच ना. ते मागीर तुमी कोणें म्हणटात पळय उलट पद, चरलिके मुचन धू म्हणून कोणेंय पुणी कौशिकी जावं कोणी पुणी हायेस्ट गायन म्हणटलीं, उलट गायन म्हणटात वे ना म्हगेलो आनंदाद म्हणटालो. म्हणून हांव लेखलें तो पॉयंट तुमकां सांगता जीतची. आणि तुमी कोण पद म्हणटात पळय ती तशी म्हण पळया, ती तुमकां म्हण जात की ना म्हण. आणि उलट जुगलबंदी आसताली भास्कर दादा गेले आनी आनंद दादा गेली. वा 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 क्या बात आहे. आमकां कसलेंय कळना जाल्यार तरी आमी एन्जॉय करताली.